से टाइम रे उपनिवेशवाद चरम सीमार थाए भारत रे इंग्रेज माने तांकर राज चलई थांती। 1857 सिपाही विद्रोहर ठीक 12 वर्ष पर 1867 मसीहा अक्टोबर मास 2 तारिख रे गुजरातर पोरबंदर ठारे जड़े जननायकंकर जन्म होइतिला, मोहनदास करमचंद गांधी। पृथ्वीर इतिहास रे एपरी खूब कम भारतीयों नाम उल्लेख रही, सेथिमध्यरु महात्मा गांधी अन्यतम। विद्यालयर एही वीडियो रे आमे 10म श्रेणी इतिहास बहिर प्रथम अध्याय भारतीय जातीय आंदोलन गांधी युगर प्रथम पाठ भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजींकर आविर्भाव विषय रे डिस्कस करिबा। एही वीडियो रे एही विषयर किछि भाग कवर हेबो एवं अन्य भाग पई एहार नेक्स्ट पार्ट आसीबो। गांधीजी को किए बा न जाने, जड़े वकील, जड़े स्वाधीनता संग्रामी, जातिर पिता तथा अहिंसा को अस्त्र रूपे इंग्रेज मानक विरुद्ध रे संग्राम करथिबा महानायक। 1869 मसीहार अक्टोबर मास 2 तारिख रे तांकर जन्म होइतिला। एहार ठीक 13 वर्ष पर माने 1882 रे से कस्तूरबा को विवाह करथिले। कस्तूरबा जे कि गांधीजींकर धर्मपत्नी हेबा सह तांकर समस्त राजनैतिक कार्यकलाप रे तांको सह रहितिले एवं एथिपाई से गांधीजींको सह बहुबार बंदी मध्य होइतिले। कस्तूरबा को समस्ते श्रद्धारे बा बोली संबोधन करुतिले। विवाहर ठीक 6 वर्ष पर माने 1888 मसीह गांधीजी बारिस्टरी पढ़िया पई इंग्लैंड यात्रा करथिले। जदि जड़े व्यक्ति भारत मध्य आईन रे डिग्री नहीं थाए तेबे ताको लॉयर कहा जाए एवं सेहीपरि जड़े व्यक्ति इंग्लैंड जाइकी जदि आईन रे डिग्री निए तेबे ताको बारिस्टर कहा जिवो। जेमिति आमर मधुबाबू जड़े बारिस्टर थिले, से मध्य सेठाकू जाई आईन पढ़ी। आमे मेन टॉपिक को फेरिबा। 1888 रे गांधीजी बारिस्टरी पई इंग्लैंड यात्रा करथिले एवं 3 वर्ष पर माने 1891 मसीह तांकर आईन शिक्षा समाप्त होइतिला एवं से बारिस्टर भावे राजकोट एवं बॉम्बे रे आईन व्यवसाय कले। तेबे से टाइम रे दादा अब्दुल्ला नामक जड़े मुसलमान व्यवसायी गोटे मोकद्दमा लड़िया पाई से दक्षिण अफ्रिकार नाटाल नामक स्थान को जाइतिले, किंतु सेठाकू जाई से देखंती जे सेठारे सीन ही किछि अलगा थिला। सेठारे वर्ण वैषम्य नीति चली थाई। इंग्रेज माने मुख्यतः धड़ा देखा जाती, तेणु सेमानंकु श्वेतांग कहा जाए। सेमाने धड़ा लोकंकु ही सुपेरियर रेस भाबुतिले। कृष्णांग माने कला रंगर आफ्रिकीय तथा सेठारे काम करुथुबा भारतीय मानक उपरे विभिन्न जुलम करुतिले। एमानंकर भोट देवार अधिकार नथिला, सेथिपाई एमाने निज पई नेता मध्य चयन कर पार नथिले। भोट देवार अधिकार नथिला, किंतु एमानंकर नाम पंजीकरण करी एमानंकठारु निर्वाचन कर वसूल करुतिले। एमानंकु अस्वास्थ्यकर परिवेश रे रहिबाकू पडुतिला। राति 9टा पर घरू बाहर को जाई पार नथिले। जनसाधारण पादचला रास्ता व्यवहार कर पार नथिले। रेल गाड़ीर प्रथम बा द्वितीय श्रेणीर बगीरे यात्रा कर पार नथिले। एपरिकी व्यवसायी, बणिक एवं जहाज मालिकों को मध्य कुली कुली बोली श्वेतांग इंग्रेज माने डाकुतिले। एसबु मध्यरे गांधीजी मध्य कृष्णांग थिबारु बहु अपमानर शिकार होइतिले। कचेरी मध्यरे तांकू पगड़ी काढ़िबाकू पड़ुतिला। जेहेतु कृष्णांग माने राति 9टा पर घरू बाहरी पार नथिले, गांधीजी राति 9टारे पादचला रास्तार चलबारू पुलिस आक्रमणर शिकार हेले। कौनसी भी होटेल तांकू कोठरी देवाकू मना कर देइतिला। तेबे एसबु मध्यरे दिने गांधीजी रेल गाड़ी रे प्रथम श्रेणी रे यात्रा करुथांती। यह देखि से बगीरे थिबा अन्य जने श्वेतांग सहयात्री अभियोग करथिले। फलरे गोटे स्टेशन रे रेल गाड़ीर गार्ड एवं पुलिसों द्वारा तांकर जिनिसपत्र समेत
ତାଙ୍କୁ ରେଳ ବଗିରୁ ବାହାରକୁ ଠେଲି ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏଇଠି ଇଂରେଜମାନେ ମେନ୍ ଭୁଲଟି କରିଦେଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏପରି ଅପମାନ କରିବାର ନଥିଲା। କୁହନ୍ତି ନା, ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗାରି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ସେହିପରି ବିଦ୍ରୋହର ନିଆଁ ସୁଲଗାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଭିମାନୀକୁ ଅପମାନ କରିବା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। 1894 ମସିହାରେ ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ନାମକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓପିନିଅନ୍ ନାମକ ଏକ ସମ୍ବାଦ ପତ୍ରିକା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶ୍ୱେତାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅବଗତ କରାଉଥିଲେ। ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଯାହାକି ଏହି ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଅହିଂସା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ନୂତନ ଅସ୍ତ୍ରର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଏହି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ରୂପକ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ବ୍ୟବହାରରେ ନେଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ 1906 ମସିହାରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସରକାର ଏକ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ନିଜର ଆଙ୍ଗୁଠି ଛାପ ଥିବା ପଞ୍ଜୀକୃତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସବୁକୁ ସବୁ ସମୟ ନିଜ ସହ ବହନ କରିବାକୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11ରେ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗର ଏମ୍ପାୟାର ଥିଏଟରରେ ଏକ ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଏହି କଳା ଆଇନକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ ନେବାରୁ ସରକାର ଅନେକ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଲା ଏବଂ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନୀତି ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା। ଏହାର ଠିକ୍ 2 ବର୍ଷ ପରେ ମାନେ 1908 ଅଗଷ୍ଟରେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶରେ ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି ନାଟାଲ ସୀମା ପାର ହୋଇଥିବା କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା। ସେହି ବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରାଯିବାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ଅଧିକ ତୀବ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ପୁଣି 1913 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 14ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରୀତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ପାଦିତ ତଥା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ବିବାହର ସ୍ୱୀକୃତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲେ। ଏହା ବିରୋଧରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଜୋରସୋରରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଏବଂ ଫାଇନାଲି ଇଂରେଜ ସରକାର ତାଙ୍କ ଆଗରେ ହାର ମାନିଥିଲେ ଏବଂ କେତେକ ଅପମାନଜନକ ଆଇନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ଥାନ୍ତି ଜେନେରାଲ ସ୍ମଟସ୍। ଏହା ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଶେଷ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ଏହାପରେ 1915 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 9ରେ ସେ ଭାରତକୁ ଫେରିଲେ ଏବଂ ଭାରତରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କିପରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚଲାଇଲେ ତାହା ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ କଭର କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବା ସହ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖାହେବ ଏହାର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ।